Hello guys, so dito tayo. Let's have it. Kain tayo guys. Sabaw manok. Gulay guys. Bulad. Sarap guys. Magkamay-kamay. Mawala talaga ang diet. Naku, may lauoy pa guys. Ako lang kakain nito ngayon. So, kain tayo guys. Of course, ang paa. Feel comfortable. Hey! So, yun lang guys. Naku, ang aso noon. Paano ko, inano niya ang ano ko. Ang aso guys. Si Kibol na naman. Pumasok. Kibol? Nandun si Kibol guys. Miming, you go down. Go down! Diyan din si Miming. Ang dami ba talaga ninyo? So, yun lang guys. Thank you for watching. Na-busy tuloy ako guys sa kain. Maraming ano. Doon din si Kibolo pumasok dito. Yun lang guys. Thank you so much.